Students, welcome to my class on free electron Fermi gas. Okay, along with this topic, I will discuss about energy levels in one dimension. Okay, so let us see some basic applications of free electron theory. Here we are going to discuss about free electron Fermi gas. So as you know that quantum mechanics is used in free electron gas. So the wave function psi n of electron is a solution of Schrodinger equation H psi is equal epsilon psi. This is Schrodinger equation, and where H is the Hamiltonian and it is equal to the summation of kinetic energy as well as potential energy. But in this case potential energy is neglected. So we have Hamiltonian is equal P square by twice n, right? Hamiltonian is equal P square by twice n. So how we have got this P square? You know, P is the momentum. In quantum theory, P is represented by minus I h cross d dx. Okay. So here we will find after application of this value, because H is equal P square by twice m, we have to take square. Yak square korbo lagibo, square kori ami Hamiltonian to uliabo lagibo, Hamiltonian to uliar pisot ami psi এই যেটো Schrodinger equation or psi n or ঠাইত এটো বহাব লাগিব। n to কেলে দিছো, n to হল 1 2 3 4 লেভেল আমি ইন্টিজাৰ বিলাক। ওকে, এনাৰ্জি লেভেলস বিলাক উলিয়াম 1 2 3 এনে ধৰণে দি পেলাই। So from this equation we can have the value of psi n. ইয়াৰ পৰা আমি psi n to উলিয়াব পাৰিম। So epsilon n gives the energy. So we can find out energy also. So epsilon n is the energy of the electron in the orbit. Orbital to electron or energy, electron eta ba duta thakibo, duta thake saধাৰণতে duta electron or energy to jitu energy he energy ami uliam particular level. n to represent korise particular level, 1 hole 1 dim, ami 2 hole 2 dim, 3 hole 3 dim. The boundary conditions psi n is equal 0, psi n 0 0, boundary condition 0 to L. মানে আমি one dimensional box যদি লওঁ যেটো again function হবো, function of value to 0 হবো এখিনিত, আৰু L is equal L এটো 0 হবো energy. So energy, this is a one dimensional box, কিন্তু উপৰলৈ energy to infinite barrier আছে surface যেটো আমি জানো যে surface metal surface potential energy to বেছি হয়, barrier হিচাপে কাম কৰিব। So this is one dimensional box. Our boundary condition is x is equal 0 to x is equal L. One dimensional box tool length to whole L. Okay, এই boundary condition to apply করলে আমি wave function to পাম a sine like wave function, মানে কেনেকুৱা wave function পাম, sine like wave function. Okay, so this is sine like wave function. আৰু ইন্টিজাৰ যেটো ইন্টিগ্ৰেল যেটো ওয়েভলেংথ হ'ব, ওয়েভলেংথ হক আমি হাফ অফ ওয়েভলেংথ হক ইন্টিজাৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি লেংথটো পাম। ওকে, half of wavelength is multiplied by n, we'll get L. Okay, so half of wavelength eto half of wavelength yak jodi ami n ere multiply eto half wavelength. Okay, yak jodi n is equal 1 to jodi multiply ko half wavelength L hobo, length to L ekhini ba ekhini leke kiman length L. Okay, so you see L is equal, in this case L is equal half of wavelength lambda n by 2. n to jodi ami 1 dhoro তেতিয়া হলে half of wavelength ইয়াতে hobo a first 2, আৰু lambda n to jodi ami 2 ধৰো, ঠিক আছে, L is equal lambda to jodi ami 2 ধৰো তেতিয়া হলে half wavelength ইয়াত কেটা আছে, দুটা আছে। ওকে, half wavelength n integer lambda n by 2, integral multiple of lambda n by 2 বুলি কোৱা হৈছে। So yet second wave to n is equal to 2 হলে মানে
and lambda 2 karone 2 okay lambda this is lambda n that is eta et সম্পূৰ্ণ এটা wavelength আছে এই wavelength to length to hol lambda n is equal to l so l is equal lambda n so in this case we put the condition yet ami a condition to put korim integer multiple korisu kak half wavelength multiply kole ki hobo box to length hobo yet l or value lambda n or value to at lambda n or value to ki hobo so in this case lambda n is equal to twice l by n okay so lambda l or n or thai jodi tumi twice l by n bohai dia titia hole এই ইকুয়েশনটো পাম আমি lambda n অর্থাৎ কি বহাম lambda n অর্থাৎ আমি বহাম twice l by n তেতে twice l 2 ক্যান্সেল যাব তলত l থাকিব উপৰত এটা n হৈ যাব so this gives the wave function and the wave function is equal to a sine n pi x by l okay this is the wave function so by putting this wave function in this equation a equation to wave function to put kora if you put this your wave function value in this equation then we'll have some values get on value pam ami he value kini we compare kole epsilon n pam epsilon n mane energy of electron in the particular orbital okay so this will be the energy the whole energy value so this is the energy value and we'll get this energy value from the above equations kenake pam about side no I mean our equation to key our equation to whole Hamiltonian equation okay let us see in the next equation next page so we have to find out this okay our equation to whole our energy value to whole etu so amar logot ki ase we have Hamiltonian to whole psi n is equal epsilon n psi n okay so already ami koisu je amar agor equation ot ami koisu je we have already got p square by twice m is equal Hamiltonian right so ako ami p is equal kiman boli koisu p is equal koisu je ami minus I in quantum mechanics p is equal to minus I s cross d dx okay this is the value of p in case of quantum mechanics jodi eta ami put koro teta Hamiltonian to ki hoy jabo so Hamiltonian will be equal to minus I square to jodi square kortile minus e thaki jabo minus h cross square minus h cross square by twice m to thakiboi no jano so d square by d dx ekin thakibo thik ase so a Hamiltonian to ami yat put korim so ya jodi put koro tite hole Hamiltonian psi n jodi ami put koro tite hole minus h cross square twice m okay twice m d square d dx eta square thakibo eta square thakibo square eti ami psi value to put korim what is psi n to already ami discuss korisu psi n is equal a sine n pi x by l okay this is the value so a to whole tomar psi value ekhini ki value this is psi okay psi n value to ami already paisu psi n this is a psi n is equal to this value a sine n pi x by l okay so here psi n to a2 so etia ami yak jodi double differentiation koro ki pam what will get double differentiation jodi ami koro titia hole ami ki pam sao
So let us see what we'll get after double differentiation. Okay, এটা থাকি গ'ল. So double differentiation যদি আমি কৰো তেতিয়াহলে আমি কি পাম আকৌ আছে h is equal minus h cross square by twice m ddx প্ৰথমতে এবাৰ আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি লওঁ a আহিব কনস্ট্যান্ট থাকিব a তাৰপিছত n pi আহিব n pi by l আহিব সাইনক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে cos আহিব cos n pi x by l ঠিক আছে n pi cos n pi x by l. Okay, so again we have to differentiate আৰু এবাৰ আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব. So cosক differentiate কৰিলে যেহেতু মাইনাস হয় গতি এই মাইনাসটো লগত মাইনাসটো ক্যান্সেল হৈ যাব থাকিব h cross square by twice m a to থাকিবই নহয় জানো n pi by l দুটা হ'ব এইফালে এয়া পাটা আহিব হোল স্কয়ার. So এইফালে থাকিব a sin n pi x by l itu থাকিব. So a sin n pi x h cross. So is ইয়াত আমি হ্যামিল্টনিয়ান টা লাগিছিল নহয় জানো হ্যামিল্টনিয়ান. Okay, okay, after second differentiation আমি minus minus to cancel হৈ যাব নহয় জানো এটা n pi square n pi by l whole square এতিয়া আমি ইয়াক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো. So h cross square to থাকিবই twice by twice m থাকিব this n pi by l whole square থাকিলে আৰু এইখিনি ঠাইত ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিখিনি আছে এইখিনি ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰো psi n লিখিব পাৰো. আকৌ আমি জানো যে this is equal to epsilon n psi n, right? প্ৰথম ইকুৱেশনটো আমি পাইছো যেটো স্ক্ৰোডিঞ্জাৰ ইকুৱেশন আছিল তেতিয়া হলে আমি psi n যদি ক্যান্সেল হয় epsilon n is equal কিমান হ'ব epsilon n is equal h cross square by twice m n pi by l whole square. Okay, you see this value. Okay, psi n is equal this value etu value g2 value ami paisilo psi n is equal h cross square by twice m n pi by l whole square. Okay, this is the value. ene dhona ami energy value to lebo paro aru iat jodi ami n or thait ami 1 2 thike boha n to jodi ami 1 lo suppose n is equal 1 n is equal 1 তেতিয়া হলে কি হ'ব a n to square হৈ যাব ইয়াক আমি এনেকে লিখিব পাৰো epsilon n is equal twice m pi by l whole square pi by l whole square আৰু n square. যদি আমি n to 1 লয় epsilon 1 তেতিয়া হলে কি হ'ব প্ৰথম লেভেল টু এনাৰ্জি h cross square by twice m pi by l whole square. Okay, এটো 1 হৈ যাব. যদি n is equal 2 লও n 2 ললে কি হৈ যাব h cross square by twice m pi by l whole square n square হৈ যাব n square মানে কি হ'ব 4 হ'ব এটো 4 ইউনিট আৰু এই পাৰ্টটুক আমি যদি 1 ইউনিট বুলি ধৰো ইয়াত এটা 1 আছে ইয়াত 4 আছে যদি n অৰ ঠাইত 3 লও তেতিয়া হলে আমি ইয়াত 9 পাই যাম 3 স্কয়ার ইকুয়াল 9 149 তেতিয়া হলে আমি চাও এনার্জি লেভেল টু যেটো আমাৰ এনার্জি লেভেল আছিল ইয়াত চাও আমি এনার্জি লেভেল এইটো এনার্জি লেভেল ইয়াত আমি দেখা